Salam tabik bahasa semua. Bergulang aku Merit Suji kena ke berita Iban jam 11, 7 hari bulan 11. Kita lanjut ke isi berita. Komiti Pengatur Penusah Ngenyit JPBNN Sarawak kemari madah pelilih kucing agi meruan bak status merah. Lalu penyampau 135 kes berampit setempat diripot ke dalam tempoh 14 hari kauda. JPBNS kemari pelilih miri lunduk ngelimbang meruan bak status kuning. Rikut tu mandang ke penyampau pelilih bak status merah, ianya Siti 3 berstatus kuning, engkau 36 pelilih bukai di Sarawak meruan bak status gaduang. Kelimparinya ada kes COVID-19 ke diperubat bak ICU kemari, engkau megak ada kes pemati, tinggu hujung ke kes pemati agi meruan 19 ikut. Kemarin megak 29 PUI baru, diripotkan engkau sikut PUI agi ngantik pemutus persari makmal. Maya hari 5, Sarawak ngerikut 18 kes positif COVID-19, lalu semua kes tu ianya bak pelilih kucing, 15 kes, miri 2 kes engkau semarahan, sidik kes. Tunggu hujung ke penyampau semua kes positif di Sarawak, nakak kemari nambah ngagai 960 kes. Nangkan kenya berserimbai ngau gerah 50% kapasiti bagi premis pemakai. Upis Menteri Kaunsil Kandang Menua, angau pengawal berumah Sarawak, udah mansut ke SOP sektor pemakai. SOP itu diteritkan serta mesti dititiah ke semua pengempu premis pemakai ke dalam zon merah. SOP itu berengkah diterit ke kena 8 November 2020. Pengembai bukai, Sarawak dekat terus ngenegap ke penduduk ya yang di penghasil lada di Malaysia, engau ngasih ke lada burak krim. Produk baru Lembaga Lada Malaysia MPB-nya, antara hasil lada ti pemadu berkualiti, engau ngembuan rega market ke tinggi. Ketua Direktur MPB Stanley Liu, engau pemesai nanam lada lebih 7,500 hektar di Sarawak. Produknya boleh dihasil ke engau lebih mayu lagi. Kuya MPB belum mati ke pengawal ngasih ke produk berkualiti dengan buan peluang kebesar serta signifikan untuk pekebun di kandang menua tu. Dia punya smell, fragrance is special. Dia punya taste, the spiciness is very different from other types of pepper produced in other country. So we are very different. At the same time, we are able to produce a pepper called creamy white pepper. That the world do want this creamy white pepper. So with that, we believe that we don't want to compete with the other countries in terms of pricing, but we will look at different quality, different products as far as competitions with the other countries concerned. Kod Stanley, pengawal proses lada di Sarawak, dia tunggu sistematik seiris dengan standard pengelikun barang pemakai. Lada ti digumpul di 8 palan alai berbeli ke barang, antaranya ianya di Sungai Asap, anggo Bintulu, dekat tengah loji Mersistem, sebedau diengkah kebukai dijadi ke produk hiliran. So we do have buying centers, and we also have processing, where wet and dry pepper processing plant at the back here. We have also what we call steam treated pepper. In other words, this pepper will go through the steam treatment to kill the pathogens, the bacteria in, if you just dry the pepper in the open field, like I said just now, then there could be some bacteria left. So if we go and send it through the steam treatment, then we'll kill a lot of the bacteria and leave very little or no bacteria left. Okay, and we have this center in this processing plants in Kuching, Sibu, and Serike. Okay, and Kuching and Sibu have what we call the steam treatment plant. Dengan anak syarikat Saras Spice sendirian berhad, produk hiliran lada MPB dekat berengkah dimarketkan go image produk di baru berengkah bulan Januari 2021. Kuya tu dekat nyadi rega tambah bagi mantuk pekebun serta pengemeran industri dalam menerima pengelebih anggo rega ti merit mayu penguntung. Okay, we have a new brand. We rebrand the whole thing. We are now in the process, final stage of rebranding our Saras Spice. We have also formed a subsidiary company under Saras Spice Sindaran Berhad to do all this downstream value-added product, so that they will sell it to supermarket, grocery shop, retail shop, both in Sarawak, Semenanjung, and also export to overseas market. Okay, we will do all these things also.
Yang masuk ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita di Induk Upis Lembaga Lada Malaysia MPB di Kuching. Ungkup rekod Malaysia ngasih ke 30,000 tan lada ungkup tempoh setahun. Angau peserta lebih 35,000 kebun lada di Selambor Menua. Hari 7,700 hektar tabak alai nanam lada. 98% penghasil ianya negeri Sarawak. Nakal bulan November 2020, rega merik lada di Sarawak nitia kepilih menua angau grade bak pun hari RM6,000 lalu uliah manggai nyentuk RM25,000 setan. Tu yang kaum lada celum angau burak grade 1 serta lada burak krim berkualiti ekspor. Bertemu baru kita. Bantuan Prihatin Rakyat BPR di Sadang Merit Pemain ngagai 8.1 juta ikut rakyat ngagai belanja penyampau RM6.5 bilion. Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz lebih berjurai ke agen belanja 2021. Mai hari 5 Mada penyampaunya sudah ditambah hari sebelah tu. Ianya RM5 bilion baru bantu sara hidup BSH. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Entudi kenyak raban ruang bilik penatai setiap bulan antara RM4,100 nyentuk RM5,000 dekat nerima RM500 bagi kebisik siku anak engau bantu RM750 ngagai ruang bilik kebisik 2 ekor anak tau ke lebih harinya. Bagi orang bujang berpenatai RM2,500 ke baru dekat nerima bantu RM350. Engau takat umur bujang kepatut nerima ianya 21 tahun. Kelimparinya dikena mantu serta ngelempung ke tatiang belanja rakyat. Kelinya batang pengawak ke Tegal COVID-19, perintah sudah ngemenda ke pemansut duit simpan dari akaun satu wang turut pengerja pengawak KWSP ianya penyampau RM500 berengkah bulan Januari 2021. Kut Tengku Zafrul, pemansut tu di Sadang Mantu, ngelempung ke tatiang belanja ngagai RM600,000 ikut kaban KWSP ke kena pangkak. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun satu secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Lebuh belum mati ke kedua inisiatif iLestari serta pemenda mansut ke akaun satu yang ada. Penyampau semua pemansut mata duit ianya nyentuh ke RM12,000. Terang lagi, penyampau semua bayar bagi pemansut akaun satu dekat ngau RM4 bilion. Berbangunnya takat caruman minimum KWSP, pengerja pengawal hari 11% ngagai 9% berengkah 2021 bagi tempoh 12 bulan. Tu ianya dikena nambah ke hasil penatai oleh diguna serta merik pemain ngagai kaban KWSP engau nilai inisiatif RM9.3 bilion. Berduduknya rakyat di Sarawak nerima mana agar belanja tidak berjurai ke. Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz Maya hari 5. Tu mandang ke perintah besar merik perhati serta ibuah ngagai pengelantang rakyat di Selampur Malaysia kelebih lagi sidak kebalat napik pangkak ke Tegal COVID-19. Aku ngarap ke ngau belanja tidak diagih ke ngagai menua kita. Boleh dikena napik penusiah tinuntung menua kita baka kemaya hari. Engau belanja tu mega, aku ngarap ke boleh dikena mantau bala orang-orang serantak hari menua pesisir. Tik nadai cukup penatai pemisik. Pihak mega mantau bala sida indai-indai tunggal serta orang tuai, tik nadai orang ibun. Kelebih lagi, kita anak-anak ingat ngagai bala sida frontliner, baga sida lutur, misi, polis, serta kebukai lagi, tik udah begadai nyawa nyelamat ke kita manusia.
Nya alai, aku ngarap ke kita mensia mayu, sama-sama kita bersawap, betulung, berserakup, titiah keme SOP sudah ditetap ke perintah, dikena nape penusia atau ngambek ke ndak majak ngerekai. Aku ngarap ke pejurai atau ke agiah belanja kita iba Malaysia ke sekali tu boleh meri bantu ngagai bala rakyat kelebih lagi sidak ke mayung dan nyam batang pengawas serta ketegal COVID-19 tadi. Lalu harap ke bajetnya tadi boleh meri bantu ngagai sidak kepatutnya dibantu. Lalu ke penudi ngarap ke belanja atau ke bajet ke diagihnya tadi cukup untuk pengelantang bala rakyat nak ngira dini alai sida dia atau ke serata Malaysia. Aku ngarap ke agia belanja tu bisi mari bantu ngagai orang ke lenyau penatai ketika COVID-19 tu lalu nulung ngurang ke tahtiang belanja penghidup rakyat kelimpah ari bantu ke wadah bisi sebedau tu. Aku mega ngarap ke ekonomi kita oleh suman agi serta perintah besar bisi pelan di mana agi kena mantu rakyat kita. Jadi tadi Menteri Kewangan bisik ngumum ke bantu 1.7 bilion bantuan subsidi serta insentif ngagai orang bumai ngau nelayan. Jadi bantu baka baja skim tanian tu amat nulung kami di rumah Panyai. Terima kasih Perintah Pusat. Aku meri besar terima kasih ngagai Perintah Pusat laban udah terus ke bantuan BPN yang dia tahu detukan nama ngagai bantuan perhatian rakyat. Jadi bantu tu amat guna ngagai kami bakal ke baru Panyai laban kena dari penatai pendisi bakal kami ke dia baru Panyai. Ya, terima kasih. Nyajak berita Iban jam 11 nakak dia tu, aku Maria Suji Mada Kediri mumpuk dulu. Terima kasih.